अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपनी चच्ची के घर। 2-3 दिन से ना मैं चच्ची के घर ही रह रही हूँ क्योंकि मेरी दादों की तबीयत नहीं ठीक। आप सब से भी गुजारिश है कि आप मेरी दादों के लिए दुआ करें अपनी नमाज में कि मेरी दादो ठीक हो जाएं। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बल्कि जो भी बीमार है अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो ये मेरा कज़न अपनी कैट लेके आया। मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, मुझे इतनी पसंद आई है ना। ये देखिए इतनी नाइस है माशाल्लाह। तो इसकी आईज़ में ऐसे जैसे लाइटें लगी हुई हैं। आई बॉल रेड है और वैसे इसकी ग्रे आईज़ हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। ये इसका घर है पिंजरा सा छोटा सा। और जब इसने मतलब कि वॉशरूम में जाना है या मतलब खाना पीना ना, तो फिर ये सब्र नहीं करती है। ये बोलती जाती है और फिर जब हम ना निकाले इसे पिंजरे से तो ये गुस्सा करती है, कहती है कि मुझे फटाफट से बाहर निकाल लो। ये इसका पार्ट है। और खाना भी बस इसे बिस्किट खिलाने और कुछ भी नहीं खिलाते। तो कम अज़ कम भी ना तकरीबन 7-8 हज़ार का इसका मंथली खर्चा है। इतनी मुझे प्यारी लगी है ना ये। अल्लाह पाक की कुदरत है ना। अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं। और जो है ना, अभी मैं अपनी चच्ची के घर ही हूँ। 2-3 दिन जो है ना मुझे लगेंगे। तो फिर मैं अपने घर जाऊँगी। घर जाके भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। काफ़ी देर बाद अपनी चच्ची के घर आई हूँ वो भी दादों की तबीयत ख़राब हुई है तो इसलिए फिर मुझे आना पड़ा पता लेने के लिए भी। वैसे भी तो ये बिस्किट है, ये देखिए खा रही है। वैसे ये कुछ भी नहीं खाती है, इसको डालो ये कुछ भी नहीं खाती। इसने शौक से बस अपनी खुराक ही खानी है। माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है ना। पकड़ने में भी बड़ी क्यूट लगती है ये। एक तो जो है ना खांसी का फ़र्क नहीं पा रहा। सब इतने शौक से इसे हाथों में पकड़ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे जब पकड़ते हैं ना तो रुई कोई पकड़ा हो, रुई का गोला कोई पकड़ा हो। और अब जो है ना मैं अपने घर आ गई हूँ। तो मुझे किसी की सफाई से तसल्ला नहीं होती, इसलिए मैं खुद ही करती हूँ साफ़। हालांकि ये कर रही थी, बाकी 2 सिस्टर्स घर पे थी, 2 हम चच्ची के घर थी अपनी। तो जो है ना मुझे किसी की सफाई से तसल्ला नहीं होती। मैं कहती हूँ मैं खुद सफाई करूँ फिर मुझे तसल्ला होती है। और और हमारे ना आज लाइट का परमानेंट हो जाना है। लाइट चली जानी है फिर बहुत मसला होना, बहुत इशू। अभी तो फ़िलहाल लाइट है, लाइट में काम हो जाएगा। फिर अंधेरे में जो है ना काम होते भी नहीं है। अंधेरा नहीं होता हमारे घर, रोशनी होती है, लेकिन ये है कि काम जो करने वाले पानी वाले वगैरह करने वाले वो रुक जाते हैं, वो करने वाले रह जाते हैं। फिर अब ये मैं बिस्तर उठा के बाहर चारपाई में डाल लूँ। इस रूम में बस मेरे पापा ही सोते हैं ना। वो कहते हैं हम इकट्ठे हम कहते हैं इकट्ठे सोएं, तो कहते हैं नहीं मैं ना डिस्टर्ब होता हूँ, तो इसलिए जो मैं इधर ही ठीक हूँ। और ये देखिए हमारा किचन फुल जो है ना गंदा हुआ पड़ा है। सारी जगह पे बर्तन जगह जगह रखे हुए हैं। ये पानी रखा है गर्म होने के लिए, इसे अच्छी तरीके से ना जो है ना चिकनाहट वाले बर्तन अच्छी तरीके से मांजे जाएंगे। फिर आगे पीछे तो मामा सुबह सुबह धो लेती हैं, लेकिन अब मुझे धोने पड़ रहे हैं इसलिए कि जो है ना मामा के हाथ ख़राब हैं। तो मामा को ना पानी से दूर ही थोड़ा सा रखा हुआ है। अगर कपड़े भी धोने हैं तो वैसे तो मैं ही धोती हूँ, तो
آج کل تو ڈیوٹی میری کپڑے دھونے کی بھی، برتن دھونے کی بھی، اور جو ہے نا یہ آٹا گوندنے کی بھی میری ہی لگی ہوئی ہے. یہ میری رسپانسبلٹی اب کچھ دن کے لیے، جب تک ہاتھ نہیں ماما کے صحیح ہوتے ہیں. میں باہر بستر بچھا لوں تو پھر میرے پاس جو ہے نا جھاڑو پرولی رہ جائیں گے مارنے والے، اور سارے کام ہو گئے بس. پھر پورا دن انسان دھوپ میں بیٹھتا ہے، کام نہیں ختم ہوتے ہیں. ایک حل کرو کام، ایک سالو کرو تو دوسرے 2 کام کھڑے ہوتے ہیں کرنے کے لیے. اب جو ہے نا میں ڈسٹنگ وغیرہ کر لوں، ڈسٹ بہت زیادہ ہوئی تھی تو میں نے ہر جگہ کی ڈسٹنگ کی ہے، صوفے وغیرہ کی، میز وغیرہ کی، اچھے طریقے سے ڈسٹنگ کی ہے. ساتھ آج میں نے مشین بھی لگائی ہوئی ہے ساتھ، تو بہت کام ہے آج کرنے والے. جب کہیں سے ہو کے آؤ نا تو پھر زیادہ کام ہوتے ہیں کرنے والے. کہتے ہیں کہ جو کام کرنے والے وہ ایک دفعہ ہی کر لے، پھر کوئی کام رہ نہ جائے کرنے والا. اب میں جھاڑو لگا لوں. اور جو ہے نا پھر میں تپڑی لگاتی ہوں. اپنی زبان میں تو میں پرولی کہتی ہوں، پرولی لگانی ہے میں نے. باہر سے اتنی ڈسٹ آتی ہے نا، گلی میں مٹی تو ڈل گئی ہے لیکن جو ہے نا لگ جائے نا، ٹائل لگ جائے تو پھر اور بھی زیادہ صحیح ہو جائے گا کام. پھر اس سے بھی کم مٹی آیا کرے گی. اب روز ڈیلی گھر صاف کرتے تو ڈیلی ایسا ہوتا ہے جیسے کیا ہی نہیں ہے 2-3 دن سے. اور نیٹ کلین اتنا اچھا لگتا ہے نا، گھر صاف ستھرا. کوئی آ ہی جاتا ہے، اچانک ہی آ جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا گند نہیں ڈلتا ہے ویسے، لیکن مجھے کسی کے کرنے سے بھی تسلی نہیں ہوتی. صفائی میں خود ہی کرتی ہوں. اب میں پرولی لگا لوں. چھوٹے سسٹر ابھی اٹھ کے آئی ہے باہر اور وہ دھو رہی ہے منہ، تو میں اسے منع کر رہی ہوں کہ منہ ابھی نہ دھو، کیونکہ میں نے گیلے فرش پہ پاؤں نہیں لگانے دینے ہیں، پھر نشان پڑ جاتے ہیں پاؤں کے. لگتا نہیں ہے کہ جیسے صفائی ہوئی ہو. کام کر کے انسان تھک جاتا ہے، پھر بھی کام ختم نہیں ہوتے ہیں کرنے والے. بڑی آہستہ آہستہ سے میں لگا رہی ہوں پرولی کہہ لے، تپڑی کہہ لے، جو بھی کہنے. اور یہیں پہ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو فل واچ کریں. اور جو میرے چینل پہ آنے والے نیو ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اور جس طرح میں دوسروں کی ویڈیو دیکھتی ہوں، اس طرح آپ سب لوگ بھی میری ویڈیو فل واچ کیا کریں، کیونکہ میں ویڈیو خود بناتی ہوں نا، تو اس لیے زیادہ کلوز کی بنتی ہے، کوئی میرے پاس پکڑنے والا نہیں ہوتا. اوکے جی، اللہ حافظ.